Okay, we're back here on our program Inside Bicol, and joining us in this segment is Oscar Orozco. Siya ang head ng Environment and Natural Resources Office of the City of Naga. And I understand that Oscar will be very much involved in this CG Waste to Energy project. So Oscar, ano ang specific magiging role mo ng office mo in this project on waste to energy? Ano bang Inot, iyan ang parte kang environmental programs kang city to solve the problems on waste disposal. Tasangon yan, ang sa tuyang existing dam site halos nasa critical area na kan sa mo yung pinag-assess more or less 2 years na sana dahil na pwedeng gamiton, and that was the advice also of the DENR. So kami nag-isip ning mga paagi to comply with the mandate of the DENR na dahil na magamit ning controlled o open dam site from now. So inot na option ginibukang lokal na gobyerno nakipag joint sa sarong local government unit na mag-establish ning sanitary landfill. But after the election of 2010, nag-fail ang agreement dahil sa panibagong leadership. So, igong nag-abot na bagong technology na iyo ini ang waste to energy projects na nagkapirasindang proponent. And it was CJ Global na na-approve kang sanggunian base sa evaluation na piggipo. So, ining waste to energy project, iyo ini si Magasify kang everyday disposal kang si basura na ma-generate ning kuryente. So yan si process na kung saan kami intervene dahil si manera kan pagkolekta pati si pag dump duman sa hopper kang si facility yaong kami tuman. And after the unloading si mismong management na kang CJ Global ang ma-operate. Anong volume kang waste digdisan mo? Actually, nagre-range na kita ng 90 to 100 tons of garbage a day, mixed garbage. Pero dahil nag-i-implement kita ng waste segregation, na kakababa kita ng more or less 30%. So, ang finally dinidispose na residual sa satuyang dam site, mga 70 tons. At what level itong waste segregation pag-iibo? Sa source o sa households. Sa household. Pero iguha pa man mga in transit na kung minsan nasa temporary pick-up points, inaagihan ka mga peddlers na nagsisegregate, kinukuha si mga recyclables. So, at most na aabot sa dam site, mga 70%. Now, is the waste volume kang Naga sufficient to run the project o kaipuan pa itong neighboring towns? Actually, ang module na i-establish ninda is starting from 100 tons. An agreement kang partner, CJ Global, sa kudang local government unit, kung magkulang si existing na present generation na dinidispose duman sa facility, igwa kami ning option na at least 30% kuunon sa old dump site na idadagdag dahil igwa pa siya ning halangkaw na calorific value na pwedeng ma-convert into energy. So, garo ka mong pigsaray na hindi event na pigkukulang, igwa ka mong kukulang. Now, I understand that you have a new site where the project will be constructed. Anong criteria did you follow to say that this is the best site? Ano bang criteria niya? Kang inot, naghanap kami kang taong willing magpabakal ng daga. Okay. But pag-abot sa sanggunian, nag-create sinda ng committee na comprises kang technical, city engineer's office, planning, tapos NGO, saka itong representative kang Association of Barangay Captains, saka institusyon, Ateneo, ang kuang. So, sindang committee, ilinaog ako duman sa bilang garo support group na ma-provide sinda kang data. Igo kami ning 7 sites na pinag-identify. But then ang grupo nag-establish ning sarong criteria na based duman sa pag-establish ning sarong sanitary landfill and waste to energy at the same time. So itong bagay na ito pinagharalo, nagluwas tapig paagi sa sarong GIS ang selection
wherein inot bako siyang harini sa well-filled area kang water district. Ikaduwa, dapat dahil siya magrunning 250 meters from a very high density residential area. And ang katulo, at least dahil siya magrunning 1 kilometer duman sa institusyon, simbahan o kunday man, eskwelahan. So ito sa mga criteria. Kaya igwaning tulong best sites na pinag-identify, alagad dai magkaturugma si lote, mas dakol si mga fragmentation duman sa inot, alagad ini nako ami na 10 point something hectares na saro sa ng property owner, although sinda magtururugang na divide sa naning alos tulong property. So yun is na identify, and then aram ko igwaning mga negotiations na. And then ang city nag-offer sa may Sadiri, and then si may Sadiri man nag-counter offer na medyo exorbitant si presyo, kaya suod maaram ko nagkaigwa na ning final decision na i-expropriate na sa nakang city. Let me ask si Kagawad, ano ba ang latest dyan siya? What is the amount being discussed here? Ano ang actually proposal ka? The city's offer is ranging from 40 to 60 pesos per square. 40 to 60 pesos. 60 pesos. Square. Okay. And the offer of the property owner is 200 pesos per square. 200. So that's a big difference. The big difference. Now, how did the city arrive into that amount? Paano na-arrive into? We tapped the city appraisal committee to study how much the city will... Now, because normally baga ang appraisal kang mga sa gobyerno talagang hababa. Nababa. You know, when you really talk about the market level, medyo halangkaw yan. No, si actual na barakan. Kundi si mga appraisal, si mga sa tax declaration hababa. So, I think mas marais talaga sigurong court na magsabi. Court. And sa paagid ng expropriation proceedings... But you know, expropriation takes a long period of time. Sa experience mi po madali. Mas madali. Na kukuan man ang huwes na kuan. Once ang gobyerno nag-file na naka-provide na ning 15% of the total assessed value, pwede nang ma-issue na ang korte ning writ of possession kang lote. Pwede na mag-develop. While determining the fair market value na dapat ibayad sa. So, what other problems you anticipate na pwedeng magproblema sa project niya? Inot si manira kang collection and transport or access duman sa area. Kaya ngunyan nga ni, after our interview, kada kami ni ocular inspection kung saan ang shortest route na pwedeng makatipid ning distance ang city, dahil kadakol ning mga curvatures na agyan na tipisil sa haralabang equipment na malaog, and then makitid si tinampong existing. So igwa kami ning pigihiling na duwang ruta na malipot ning more or less 3.2 kilometers sa existing na ruta ngunyan na makakarani sa city. And just in case gustong mag-expand ang facility, igwa man kami ning nahiling na mas haraning ruta in ang exit is Palestina na mas pasil sa ibang local government unit. So iyan, so saro sa pinaghihiling mi ng mga accessibility in the future, mataong dakulang benepisyo sa facility. In any project that the government does, the most important thing is social acceptability. Now, you know, you'll be working on a project that normally baga ang tao sa mga waste. Ano ang sitwasyon sa social acceptability? Kang after kang launching kang January 15, nagkagawa na kami ning soft launching. Ang desisyon kan sa toyang mayor, si Mayor John Bongat, mag-conduct tulos ning public consultation. And then imbitaran mi ang DNR, ang DILG, pati si mga technical persons, saka si sa tuyang mga members kang sanggunian, nagkonsulta na kami sa barangay San Isidro wherein ang proposed project yaon duman. And after the consultation, dahil talagang explicitly pinag-explicar si mga karahayan ang sindisbintahe kang proyekto, mas dakol man giraray, so nag-affirm na willing sinda. Basta itong mga technical na mga suspect ninda araw kang emission, araw kang contamination sa
bodies of water na maiwasan. So iyan iyan so provide me information sa mo yung kapartner na iyan si concern kang public. Now, let me ask a question about, we have a law which says that gabos na munisipyo must establish a waste disposal area. Ano ang observation mo? Because there are a lot of municipalities na up to this time, di ay pa nakatapos. Sa Bicol lang, aram ko ang igwasan na ning pigde-develop ng sanitary landfill is Legazpi City. And then, aram ko mayo na. And sa ibang ani, mayo pang disposal site kung saan sa bigapon. So, ang city, nag-advocate talaga kang inot na magkipag-join sa local government, sa ibang local government unit. Pero nag-fail siya, kaya ini sarong advocacy na talagang gustong i-post kang city within the jurisdiction kang territory kang city. So, there's an avenue for other towns na si Dainakan pwede nindang mag-join sa Indo, si mga nalilibisila. So, iyan si option, as in kang previous na mga bulan, nagkonsulta na kami personal sa bang mayors, willing sinda. Ang sarosan ng gusto nila mahiling, maaraman ninda kung guraano ang cost kang tipping fee na itsad sa inda. We're going to pause for a short while. Magiling and, hindi ka nagiling we sa will discuss, we have just discussed about the waste of energy, but we'll also be discussing other concerns sa project, sa programa inside dito. So don't go.